ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମରେ ଉଭୟ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଲିକ ଓ ଚାଳକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଫଳରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ତାହାର ଓଲଟା ଫାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଲିକ। ପାରାଦୀପ ଗଲ୍ଫ ଫିଲ୍ଡରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପିଟୁପି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସୋସିଏସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏହିଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି ଆସୋସିଏସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। 2 ବର୍ଷ ହେବ ପାରାଦୀପ ସହିତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ପିଟୁପି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସୋସିଏସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଲିକମାନେ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳନା ବେଳେ ଭୋଗୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ପାରାଦୀପରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଲିକମାନେ ନେଇଯାଉଥିବା ଚାଳକମାନେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ହେଉ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନୀତି ନିୟମକୁ ନେଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଲିକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକ କିମ୍ବା ମାଲିକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବା ସହିତ ପାରାଦୀପରେ ରହିଥିବା ପିଟୁପି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସୋସିଏସନ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ନେଇ ଗଲ୍ଫ ଫିଲ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ପିଟୁପି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସୋସିଏସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। आज आनुआल फंक्शन जहाँ भी आम टैक्सी समस्या मालिक मान जहाँ भी समस्या विषय आलोचना कराला एवं जो टैक्सी मालिक मैंने आज उपस्थित थिले से माने आम राय नेलु जे से माने कौन असुविधा भोगुन टैक्सी से माने आमको बहुत विभिन्न प्रकार समस्या विषय जनई आम सरकार को मु निवेदन करी आपण जो बाटे साइन बोर्ड मारुंट कौड़ी 80 कौड़ी 60 कौड़ी 40 आपण बाट सारा कैमेरा लगे से विभिन्न विभिन्न स्पीड लिखि तेणु आम कौ स्पीड आम टैक्सी भाई मैंने जी ड्राइवर मैंने जी मालिक मैंने ड्राइवर दौरान ड्राइवर कन्फ्यूज हो जाती केते स्पीड रे गाड़ी चलेबे तेणु से फाइन आसरी बाटे जो स्पीड ब्रेकर लगाउं से होम्स मार्किंग करूँ गाड़ी भी आम बहुत मेन्टेनान्स मागुची आ स्पीड लिमिट जोड़ी जहाँ लिखिं संशोधन करूँ टैक्सी फिटनेस बाबद जो पल्यूशन बाबद जहाँ भी किसी समस्या अच्छी सरलीकरण करने मोर सरकार पाखे नवेदन तेणु सरलीकरण कले आम टैक्सी भाई मैंने उन्नति करेंगे अर्थनीति उन्नति हम और सरकार को आम सहयोग करने निश्चिंत पुनर्बार चेष्टा करूँ। आनुआल मीटिंग रे आमर माने पारादीप भुवनेश्वर आ पारादीप कटक पारादीप पुरी पारादीप जगतसिंहपुर पारादीप केन्द्रापड़ा एमती सब माने मेन लोकेशन आमर पारादीप अदर लोकेशन पाई आमर कौन भड़ा रहिबो कौन रहिबो से विषय आलोचना होता संघर केमिति आमर आगु को बढ़िबो प्रशासन सहयोग केमिति आम लड़ू आमर मुख्यतः समस्या मुझे कहली जोटा कि आमर ड्राइवर मानकर बाटे राति गले रही प्रोब्लेम होटा हूँ मुख्य समस्या गाड़ी पार्किंग उपयुक्त हो पारे कटक भुवनेश्वर गले राति रही जो प्रोब्लेम फेस कर पेमेंट हो प्रशासन आमर निजर गोटे संगठन पारादीप गोटे भल ऑफिस करने आमको जगह मिलूना आम बहुत कष्ट गोटे रेंट नहीं करूँ प्रशासन पाखे आम रजर गोटे स्थायी ऑफिस करने आम गोटे जगह आसोसिएशन को देवे सरकार तरफ जोगे आहरी भल हम। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज प्राइम ओडिशा।